بالकुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार बड़ी तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च के लिए निकल रही है, और पिछली जितनी भी कोताहियाँ थी, गलतियाँ थी, उस पर काबू पाया गया है। और इस हवाले से बड़ी बैठकें हो रही हैं दिन रात। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो पीछे खामियां रह गई हैं उसको उन पर काबू पाया जाए, और उन खामियों को काबू पाकर ही इस बार लॉन्ग मार्च किया जाए। और ये लॉन्ग मार्च पिछले जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं या एहतजाज या जलसे या धरने हुए हैं पीटीआई के, उससे सबसे मुख्तलिफ होगा। वजह इसकी ये है कि ये प्रॉपर प्लानिंग से हो रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि कम अज़ कम 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करें और इस्लामाबाद पहुँचें। और दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि इस बार पीटीआई को शायद वो वाली सख्ती बर्दाश्त ना करना पड़े जो पहले पीटीआई को काफ़ी जलसों में, धरनों में और लॉन्ग मार्च में बर्दाश्त करनी पड़ी है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, अभी कबल अज़ वक्त है बताना, मगर हकीकत ये है कि इस बार हालात पहले जैसे शायद ना हों पीटीआई के लिए, और पीटीआई आसानी से अपना जो है लोगों को लेकर, अवाम को लेकर पीटीआई यहाँ पे इस्लामाबाद पहुँच सकती है। इसमें ज़्यादा रोड़े अटकाने की जो हुकूमती कोशिश है शायद वो भी नाकाम हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मामलात अभी हो रहे हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई ये लॉन्ग मार्च मौखर कर दे, क्योंकि इस बार जो लॉन्ग मार्च हो रहा है ये बहुत सारे सियाको सबाक को मिलाकर हो रहा है। और इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आलमी मंजरनामा है, वो भी सदर ट्रंप के जीतने के बाद चेंज होता जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को अपनी जो रविश है उसको तब्दील करना पड़ेगी, और पड़ रही है। ये वजह है कि इस बार हालात पीटीआई के लिए साजगार हो सकते हैं, और वो एक अच्छा जो लोग हैं, अवाम है, हजूम है, वो लेकर इस्लामाबाद की तरफ रुख कर सकते हैं। ये ना सिर्फ के बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब और दूसरे इलाकों से भी इस्लामाबाद का रुख करेगा। पीटीआई की जानब से, इमरान खान की जानब से सिंध के अवाम और बलोचिस्तान के अवाम को अपने सूबों में एहतजाज का कहा गया है। और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी जब पूरा पंजाब, के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहा होगा। तो उस वक्त कराची में और बलोचिस्तान में भी अवाम सरापा एहतजाज होंगे। और इस बार बहुत कम चांसेस हैं कि पीटीआई की लीडरशिप कोई कंप्रोमाइज़ करे, या इस हवाले से किसी जो बहकावे में आए। जैसे पहले हमने देखा कि बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा जो थे वो बहकावे में भी आ जाते थे, मगर इस बार मजबूत पॉलिसी के तहत, और सबसे बड़ी बात यह है कि बुशरा बीबी भी इस बार ऑन बोर्ड हैं, वो भी मामलात को देख रही हैं, क्योंकि उनकी बुशरा बीबी की सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि इस बार मुनज़्ज़म एहतजाज किया जाए और डट के एहतजाज किया जाए और पूरी कौम बाहर निकले। तो इस हवाले से लाहे अमल जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। और यही वजह है कि पिशावर में बड़े बड़े जो इज्तिमा भी हो रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो एमपीएज हैं, जो एमएनएज हैं, वो भी शिरकत कर रहे हैं। और ये टारगेट दिया जा रहा है कि ग्राउंड में जाकर ये टिकट होल्डर और एमएनएज, एमपीएज अवाम को इकट्ठा करें और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। तो ये एक बहुत बड़ा मार्च पीटी इस बार करने जा रही है। मैं पहले जैसे बताया कि इस बार शायद वो वाला दबाव भी बर्दाश्त ना करना पड़े पीटीआई को, और हालात साजगार हैं पीटीआई के लिए, ये भी मुमकिन है। क्योंकि ट्रंप के आने से पहले ही बहुत सारे मामलात जो है वो तब्दील हो सकते हैं पाकिस्तान में। और दूसरी वजह ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने जो हासिल करना था वो भी काफ़ी हद तक हासिल कर लिए, एक्सटेंशन भी हो चुकी हैं, बहुत सारे और मामलात भी उन्होंने अपने लिए फेवर में कर लिए हैं। और अब सूरत हाल ये है कि अगर मईशत को कंट्रोल नहीं करते तो एक्सटेंशन किसी फ़ायदे की नहीं रहेगी। और मईशत और मुल्क की मामला तब बेहतर हो सकते हैं जब इमरान खान ऑन बोर्ड हो। तो इमरान खान को ऑन बोर्ड करने के हवाले से भी कावशें जो हैं वो जारी हैं, और जिसकी एक झलक हमें इस लॉन्ग मार्च के दौरान देखने को मिल सकती है कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो उसमें मिल सकता है। तो आने वाले दिन इंतहाई अहम हैं, हुकूमत के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और अब तो जो प्रो नून लीग सहाफ़ी थे वो भी अब इस हुकूमत
کو ایک سفید ہاتھی قرار دے رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی ٹرولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ جاوید چودھری ہوں یا دوسرے کئی صحافی ہوں، وہ اس حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے کرتوت بہتر کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری نے یہ کہا ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے ان کی کہ یہ اللہ کی گرفت میں ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کو گالیاں پڑتی ہیں، ان کے خلاف احتجاج ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ نون لیگی پرو جو صحافی ہے جاوید چودھری، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ نون لیگ اس وقت اللہ کی پکڑ میں گرفت میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی پکڑ میں گرفت میں ہے، اور کیونکہ یہ پوری قوم کے مجرم ہیں، ملک کے مجرم ہیں، اور انہوں نے اپنے خربوں بچانے کی خاطر ایک رجیم چینج کیا، جس کی پاداش میں یہ ان کے کیسز تو معاف ہو گئے، مگر ان کی جو عزت تھی اب وہ ٹکے کی نہیں رہی، اور چھوٹے چھوٹے بچے اب ان کے خلاف احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، ان کو انڈے مارتے نظر آتے ہیں، جس کا برملا اظہار نواز شریف اپنی تقریر میں کر چکے ہیں۔ اور آنے والے دن میں یہ تو ابھی ان کو پراپر پروٹوکول دیا جاتا ہے، سیکورٹی دی جاتی ہے پاکستان میں، اگر پاکستان میں بھی ان سے سیکورٹی واپس لے لی جائے یا ان کو پراپر پروٹوکول نہ دیا جائے تو شاید لندن سے بھی زیادہ حالات خراب ہوں نون لیگ کے اور نون لیگی رہنماؤں کے اور پیپلز پارٹی کے۔ پیپل پارٹی بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے، اور پاکستان کی معیشت کی تباہی اور پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی میں پیپل پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ برابر کا گٹھ جوڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلے دفعہ اتنی مظالم دیکھنے کو ملے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور خواتین کو گرفتار کیا گیا، ارشد شریف کو شہید کیا گیا، ضلع شاہ کو شہید کیا گیا، اور کئی سیاسی رہنما ہیں جن کو ٹارچر کیا گیا، بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، اور طرح طرح کے جو ظلم ہیں وہ روا رکھے گئے صرف سیاسی انتقام کے لیے۔ تو یہ واقعی اللہ کی پکڑ میں نون لیگ آ چکی ہے، اور اس کے دن گنے چاہ چکے ہیں، اور اب جو احتجاج ہونے جا رہا ہے یہ بہت بڑے لیول کا احتجاج ہوگا، اور اس میں نون لیگ حکومت کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اور دیکھیں احتجاج میں جو لائحہ عمل پی ٹی آئی دے رہی ہے کیا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں، اور اس عمل درآمد کے نتیجے میں کیا ریورس ہوگی 26 جو آئینی ترمیم ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں پی ٹی آئی لے کر آ رہی ہے، یہ انتہائی عام دن ہے آنے والے دن، اور اس میں پتہ چل جائے گا یہ حکومت کتنے پانی میں ہے، عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اگر کوئی اس دھرنے کے پیچھے، اس لانگ مارچ کے پیچھے کوئی عناصر ہیں، کوئی خفیہ معاملات ہیں تو وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اب سب کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ اس جو سفید ہاتھی حکومت ہے، کرپٹ حکومت ہے جو ملک کو دلدل میں دھکیل رہی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور یہی سب کی کوشش ہے، چاہے عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو۔ اب اس کا جو رجحان ہے وہ جو میرے ذرائع ہیں اس کے مطابق تبدیل ہوتا نظر آئے گا، اور اس حکومت کو بہت جلد ہی گھر جانا پڑے گا، بصورت دیگر ان کے پاس کوئی راستہ دوسرا نہیں بچے گا، اور یہ پی ٹی آئی کا احتجاج نون لیگ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔